अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? सबकी तबीयतें ठीक हैं? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत प्यारी गुजरी। नए दोस्तों को तारुफ दूंगा। मैं हूँ अता अंजुम, आपका होस्ट। इटली से आपसे मुखातिब हूँ और आपके लिए मुख्तलिफ सच्चे वाक़यात लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब करना मुझे हौसला देता है और मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छी तरीके से कहानी पेश कर सकूँ। दोस्तों, आज का वाक़या मुझे पाकिस्तान सिंध का इलाका है खैरपुर, उससे मुल्हका एक गांव है, बहुत प्यारा गांव है, छोटा सा गांव है, जहाँ पे खजूर के बागात हैं, आम के बागात हैं, बहुत सारे वहाँ पर बेर लगते हैं मोटे मोटे उस गांव के अंदर। लेकिन इस वाक़ये में गांव का नाम बताने से मुझे मना किया है। उनका नाम है जाहिद सुमरो। जाहिद सुमरो साहब उस गांव में रहते हैं और उनकी एक मिठाई की दुकान है। गांव छोटा सा है, दुकान उनकी काफ़ी बड़ी है मिठाई की, जिसमें इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग ले जाते हैं मिठाई और गांव के लोग भी लेते हैं। जाहिद सुमरो साहब ने बताया, कुछ दिन पहले एक बच्चा गांव का ही मिठाई लेने उनके पास आया। घर वालों ने आधा किलो मोतीचूर के लड्डू मंगाए। कहता है, मैंने वो लड्डू जो थे एक लिफाफे के अंदर डालकर उस बच्चे को दे दिए। बच्चा जो था तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी उसकी। वो मुझसे लड्डू लेकर पैसे देकर चला गया। गांव के अंदर जो रास्ता है वो एक बहुत बड़ा दरख्त है, वहाँ पर आम का दरख्त है, उसके नीचे से गुजरना पड़ता है। वो बच्चा वो लड्डू लेकर जा रहा था घर, और उस आम के दरख्त के नीचे आकर उसका दिल चाहा कि मैं इसमें से एक लड्डू खा लूँ। उस बच्चे ने वो लिफाफा उस दरख्त के नीचे खोला और वो लड्डू उसने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर वो रुका, फिर उसका दिल चाहा दूसरा लड्डू भी खा लूँ। उसने 2 लड्डू वहाँ पर खाए। 2 लड्डू खाने के बाद वो बच्चा जो था उसकी हालत वहाँ पर अचानक ख़राब हुई और उसको थप्पड़ पड़े गर्दन पर और मुंह के ऊपर, और वो बच्चा उल्टबाजी खा के गिरा और वो सारे के सारे लड्डू वहाँ पर गिर पड़े। बच्चे की वहाँ पर हालत ख़राब हुई तो कुछ ही देर में वहाँ से गुजरने वालों ने देखा कि बच्चा वहाँ पर लेटा हुआ था और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें उसमें से निकल रही थी। ऐसी आवाज़ें जो उस बच्चे की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कोई चीज़ दाखिल हो चुकी थी। खैर, वो जो इलाके गांव के लोग थे वो समझ गए कि कोई ऊपरा पराया भूत प्रीत का असर इस पर आ गया है। उसे वो उठाकर घर ले गए। घर जाके घर वालों ने उसके ऊपर बहुत कुछ कोशिश की उसे संभालने की। उसके बाद एक आलिम दीन है उसी इलाके में, वो आए, उन्होंने पढ़ा, उससे अल्लाह का कलाम पढ़ा, उसके ऊपर फूका और कोशिश की कि ये जो भी कोई है उतर जाए। आखिर में वो आलिम दीन जो थे जब पढ़ते रहे तो वो जो भूत था, जिन था उसके अंदर, वो बोल पड़ा। उसने कहा कि ये बच्चा जो है मिठाई लेकर जा रहा था और हमारा दिल कर रहा था, हमने इससे कहा कि हमें मिठाई दे, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया और हमने इसको वहाँ पे मार के गिराया और वो जो लड्डू नीचे गिरे थे वो सारे हमने उठा के खा लिए। लिहाजा अब हम उस वक़्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बहुत सारी मिठाई ला के उस दरख्त के नीचे रख के आप लोग नहीं चले जाते। खैर, वो आलिम दीन जो थे उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, मिठाई का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन आप इस बच्चे की जान छोड़ जाइए, मासूम है, इसे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ रहते हो। उस बच्चे की खैर वो उन्होंने जान छोड़ दी। वो मिठाई वाला बताते हैं जाहिद सुमरो के, जब ये मसला हुआ तो मैं भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो आवाज़ें मैंने वहाँ पर सुनी जो जिन्नात उसमें से बोल रहे थे। एक मासूम बच्चा और उसके अंदर से एक आवाज़ भारी सी गरज वाली निकलती थी। कहता, मैंने सुना, उसके बाद मैं, खैर वो बच्चा सही हो गया
اور میں دکان پر آ گیا۔ کہتا ہے میری دکان رات دیر تک اس گاؤں میں کھلی رہتی ہے، تقریباً 11 بجے تک میں اس دکان کو کھولے رکھتا ہوں۔ سناٹا ہوتا ہے، آنے جانے والے کم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت راز کی بات ہے اس نے یہ بتائی۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی۔ اس نے کہا کہ بزرگ جو ہیں، پرانے دور کے بزرگ ہمیں منع کیا کرتے تھے کہ مٹھائی اور کھیر یا سفید چاول ان کو کھلی جگہ پر بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے، ان کے اوپر فوری طور پہ جنات اثرات جو ہیں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ آسیبی چیزیں میٹھا بہت پسند کرتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر بچے پہ بھوت آئے تھے۔ پھر زاہد سومرو نے بتایا کہ رات کے ٹائم پر میرے پاس جنات آتے ہیں اور یہ جتنی میری مٹھائی ہے وہ ساری لے جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں بہت مٹھائی بناتا ہوں، اس میں موتی چور کے لڈو بہت وہ لوگ کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور مختلف مٹھائیاں، برفی بہت کھاتے ہیں، گاجر کا حلوہ بہت کھاتے ہیں۔ کہتا ہے مجھ سے وہ لے جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو مجھ سے وہ سیدھی سیدھی کہتے ہیں یہ اتنا ہمیں دے دو، 5 کلو یہ، 5 کلو یہ۔ کہتا ہے میں انہیں جانتا ہوں، وہ گاؤں کے نہیں ہیں، نہ ارد گرد کے گاؤں کے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں وہ بالکل نہیں چھپکتی، اور ایک عجیب پراسرار قسم کی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور پراسرار قسم کی آواز ہوتی ہے۔ کہتا ہے وہ مجھ سے لیتے ہیں، پیسے بھی مجھے پورے دے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مٹھائی لے کے کہتا ہے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن کہتا ہے میں نے چھپ کر کوشش کی ان کو دیکھنے کی، تو ان میں 4 آدمی تھے، 2 جو تھے اسی آم کے درخت کے پاس جا کر باقاعدہ وہ جتنے ڈبے مٹھائی کے تھے اس سمیت ایک دم غائب ہو گئے میری نظر کے سامنے، اور 2 جو تھے وہ ایک ہمارے گاؤں کے اندر ایک پرانا سا مکان ہے، کھنڈر کہہ سکتے ہیں اسے ہم، وہ اس طرف گئے اور اس طرف وہ ایک دم غائب ہو گئے۔ تو یہ دونوں باتیں ظاہر کیا کہ وہ دونوں جو درخت پر گئے اور جو دونوں جو کھنڈر میں گئے یہ چاروں جنات میں سے تھے۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، سچا واقعہ زاہد سومرو نے مجھ سے شیئر کیا، تو میں نے آپ تک اس کو پہنچایا۔ اس میں سبق یہی ہے کہ ہمیں بڑوں کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرور مان لینی چاہیے۔ تو احتیاط کریں درختوں کے نیچے اور ویرانوں میں کھلی مٹھائی اور کھلی کھیر کھانے سے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔